our transactions. Protect us, Lord, from temptations. Do not let us take advantage of our positions, for personal gain and at the expense of others. Let us not enrich ourselves with property and money, that rightfully belongs to the citizens, whom we are pledged to serve, and constantly reminds us, that honesty is the best policy, that ill-gotten wealth cannot bring us happiness in the end. Grant us the strength, to set the interest of the community, above those of party, the interest of the nation above those of the community, and our fidelity to you above everything else. Show us, Lord, how to turn our work into a ministry to our countrymen, and Lord bless our country and forever keep us in your peace. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Please remain standing, requesting the councilors to please recite the creed. I am a Philippine councilor, mandated by law to enact measures and ordinances that redound to the general welfare of the constituents in the pursuits for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official act, and as I the pathways of local legislations, may the Almighty guide my mind and heart, that I shall be true to my constituents and the Filipino people. Please be seated. Requesting the Secretariat to please call the roll. Please acknowledge whenever I call your name. Honorable Clifford J. Humalon. Present. Honorable Nelly M. Pepito. Honorable Limuel B. Tadora. Honorable Eduardo C. Mansueto. Honorable Danny J. Yanok Jr. Honorable Norin P. Sanchez. Honorable Dan Reniel S. Cabahog. Honorable Gerard Peter A. Dimpas. Honorable Genevieve G. Malasarte. Honorable Royal E. Lozano. Honorable Eventricia Isanes. Only 3 are not around, Mr. Thank you, President. Madam Secretary. Only 3 are absent. I think SBM Gerard and they are all excused. SBM Gerard, SBM Trisha, nag-leave sila. Then si ABC is Sona. Okay, thank you. Before we proceed, do we have any visitor this morning? I think we have a visitor. Tubod College. Okay, any motion to suspend the internal rules?
There is a motion to suspend the internal rules moved by SB member Nelly Pipito. Any seconder? Seconded by SB members Coco Yanok, Edith Mansueto, and SBM Gingging Malasarte. Our first visitor is from Tubod College. Good morning, ma'am. Ma'am, please proceed to the rostrum. Yes. Good morning, everyone. Good morning to our pinaka-gwapo o maabdikon nga Vice Mayor, Mr. Chair, Mayong Buntag, and of course to the all members of this August body, to our especially to the chairman of our Committee on Education, SBM Nelly, and to the rest of all the members of this August body, maayong buntag sa tanan. Good. Unang-una, we already had started our classes, tapos busy jud kay sa katanan ng atong Tubod College. And gusto lang namo nga muhatag sa among pagyukbo sa ato ang bag-o nga set of officials here in our SB kay karon pa gyud mi nakabisita since sa lingkod sa atong bag-o nga set of officers or officials sa ato ang legislative body. Ang anhi karon pagbisita namo sa Tubod College, we have prepared 4 points. Number 1, una ang pagyukbo, of course. Ang ikaduha is we have to tell you our accomplishments for the past year since my installation 1 year na. Nag-anniversary na ko last July 4. And then 1 year na, naginahinay nagkagayot ko. Pasalamat, especially wala accomplishments, ang gist lang sa mga accomplishments. When I see it last July 4, it was one of my kuan jud dako kay sa tanan nga task ang pagpa-COPC sa nakabili nato ang mga programs or courses nga wala pa nakaangkon og COPC or the Certificate of Program Compliance with our CHED. So natay duha nga nabilin. So it was last October that we gained our COPC and BS Entrep. And last March of this year, nakuha nato pod ang atong COPC sa BS Agriculture. So naang ato ang members of the board, nasayod gid sila kung unsa pod kalisod ang atong naagian para maangko nato ang COPC, especially in agriculture. So nasuffice na gyud nato ang tanan. So karon mao to'y isa sa atong accomplishment ang COPC sa tanan nato nga mga programs. Tapos we already had experience po nga nag-take na og board exams ang ato ang BS Criminology as well as the early childhood education. So sa ato ang criminology, we have surpassed the passing rate of 85.71% as well as our bachelors in early childhood education nga 78.57. So nagpasalamat ta tungod kay nangkamot pod ang ato ang mga
graduates nga maaksan gid nila og taas nga passing rate. And this year, we are looking forward also for our BS social work as well as ang ato ang second batch sa criminology mo take sila puhon by August and September. And ongoing po di ay ang ato ang karon ang ato ang pag-review nila. Culture graduates so that we can also surpass the passing rate in BS Agriculture. Although wala pa ta nag-start sa ilahang review, tungod kay nagapangita pud ta og maayo pa nga review center, but then we also dili lang sa nato sila isalang diretso sa review, kundi hatagan sa nato sila og mga backup, mga refresher courses inside Tubod College since kanang sa ilaha manggong batch, first batch pud sila sa atong BS Agriculture. So dili lang ta magpakampante kaayo. And we also have hired our VPAA last December. So nagjud tay kaatbang sa daghan kaayong mga trabahoon sa Tubod College. We successfully hosted also the Alco Games, no, participated by 11 colleges and universities, local colleges and universities here in Region 10 last April, April to May, nana jud sa katapusan nga semana sa April until the first week of May. And successful ang atong hosting sa Alco Games. And we also had dito sa sulod dyan sa atong Tubod College, and we have invited panelists from IIT or MSU IIT. So kato lang ang gists jud sa ato mga accomplishments. There are so many accomplishments nga dili na pud nako lang pud tagsa-tagsaon, especially sa mga ginagmay sa ato ang mga programs, no. And we are also looking forward to release our annual narrative report kung mahuman na ang tanan nato nga mga programs to come up with katunadyong kanang detailed na annual narrative report sa ato ang 1 year nga pakig-uban sa ato dinha sulod sa Tubod College. Now, my third point is the presentation of our institutional development plan. This plan is a medium-term plan, ranges from 2025 to 2029. Maong adtong January ato siyang gi-launch during our foundation anniversary kay nagsugod gyud og implement ta sa atong institutional development plan karon gyud nga year, no, starting January, but this was crafted last October last year. So of course our mantra, empowering communities, omnibus cum deo. Next slide please. Nice. By the way, everyone with me is our QA focal, Ms. Nicel Pipito, Ma'am Nice, and also our extension coordinator, si Ma'am Arian. Kay sila ragyod ang available today, and of course, they can always add up to what I missed during my presentation. For the overview, we have to present also the purpose of this IDP, the 7-point agenda. This is our roadmap for the next 5 years. We have to present to you also our milestones, the budget that is being included in our IDP, as well as the purpose of this presentation nganong naami tungod kay naa jud mi ihangyo nini nga August body, and we hope for your approval. Next slide please. Okay, so the purpose of this IDP is that it will guide Tubod College to its direction from 2025 to 2029, and it aligns efforts towards becoming an academic leader and empowering communities, and this is our vision. It focuses on instruction, research, extension, and production. When I arrived in Tubod College, we only focus on the 3 criteria, that is instruction, research, and extension, but we added up production. No, kay importante man kaayo labi na sa atong BS Agriculture nga naa jud tay production. It also upholds core values that tinaw, which can be spelled up as teamwork, integrity, nobility, agility, and work-life balance. So amo nato na ning gi-define
gikan pa lang sa pagsugod during the search for president that our core values should run around the tinaw, no, dili lang tubod college kun dili tubod college nga tinaw, and as well as it supports our quality education and sustainable growth. Okay, so these are our 7-point agenda. So sulod sa 5 ka tuig, mao ni ang atong roadmap inside Tubod College. Of course, number 1 is academic excellence. Number 2, we have research and innovation advancement. Number 3, we have resource generation and financial sustainability. Next is infrastructure and technology development. 5th is community engagement and strategic partnerships. Next is health, wellness, and well-being. And lastly, we have sustainability and environmental stewardship. So kani atong 7-point agenda, it can be acronymed as RICHES, no? Academic excellence, research, resource generation, infrastructure, community engagement, health, wellness, and well-being, as well as sustainability. So kung ato siyang i-acronym, it's RICHES. Paingon jud tagkadato, mino? Okay. Next slide, please. So these are our milestones. So, ang ato ning sa 2025 nga milestone, so, ang 7 nato ka agenda, amo siyang himay-himay, giginagmay, diha sa tinuig nato nga milestone. For 2025, we have achieved 75% rate for first-time board exam takers, of which is ato na yung napakita nga ato siyang na-attain since ning above man gyud og 75% ang atong mga first board exam takers, no? Akong balikon ang ato ang criminology, nabag sila sa 87.71%. Ang ato apong BSED or early childhood education, nagbag pod sila og 78% sa ilang board exams. Now, for the second milestone is align curriculum and syllabi with global standards, PPST and OBE, or the outcomes-based education. So tanan kani sila, ato na silang gihimo sad karon hinay-hinay. We are recrafting our syllabus as well as we are ongoing on the review of the redesigning of our curriculum. Boost student and faculty engagement in support programs. So, ang atong mga support programs like ang Natay School Clinic, atong library, atong guidance and counseling. So, I guess it is very reachable for us to meet the 50%. And fully constructed school clinic na ana siya karon. Launch the Balik Lingkod program. This one, amo pa ni siyang tutukan for the rest of the months until the end of December. Introduce water efficient agricultural practices. Ang atong mga agriculture karon ato gyud silang gihangyo that we need to have a project nga katong mag rainwater catchment ta kay para mabuhi gyud gyapon ang mga tanom despite sa init nga panahon. Develop digital learning strategy. I'm so thankful that last Friday or last Saturday na kuan na jud na nahatod na, no, na-serve na ang atong 50 units nga computers. Ang 50 units was divided into 25, so duha ka set. Ang first 25 was devoted for our computer laboratory, and the other 25 is for our speech lab. So karon na magpadayon pa to sila og install karon sa atong 50 units nga computer. So hoping sa atong digitalization, dili lang sa klase as well as sa atong offices, since ang atong registrar is also working for the digitalization of our kanang student records. And then we have to implement a comprehensive physical wellness program. Naa na ang ato ang nurse, siya ang na-assign as well as our guidance officers. Enhance on-campus gardens, food production and feeding initiatives. Kung giawag na ako nga makabisita unta ta dito sulod sa atong campus, naa natay makita nga mga gardens. So one of our programs that is being pushed is that we are preparing for the Harvest Festival on October. So atong gihangyo ang tanan nga programs nga mo participate, dili lang ang atong agriculture sector nga mag-gardening gyud inside the school campus. We have built self-sustaining systems also.
Since we are planning for accreditation, we are focusing on the 10 components sa accreditation with Alcocoa. Mao na gihinay-hinay pod og trabaho, especially sa ato ang quality assurance system focal. And we have to launch community engagement campaigns and tree planting drives, of which is very evident nga naka-award ta sa ato ang Gawad Bagakay, as well as sa ato ang DENR. We are also awarded with DENR Regional Office on these initiatives. So, mao ni ang atong 2025 nga milestone. Dili na lang siguro nako usa-usahon pa, but let's just flash nice ato ang milestones for 2025, 26. No, this is for 2026, for 2027, for 2028, and finally for 2029. So sa 2029, ako lang i-discuss nga mao ni ang mga dinagko no nga ato ang subayon. First is to complete all infrastructure projects. Of course, we are into contacting resource persons nga para gyud mahanay og tarong ang ato ang site development plan of Tubod College. There was an old site development plan, pero naalang ko'y gamay nga pa-revise. And then we have came up with the second kanang site development plan, but hopefully with the assistance and support of our BOT as well as this August body, nga ang atong third and final kanang infrastructure site development plan for our infrastructure ma-approve na gyud nato aron naa na jud tay sundon kung unsa ang mga sunod nga mga hard projects nga mahitabo inside Tubod College. And we have to achieve full accreditation for all programs. As I've mentioned, ato ang gipaningkamutan na na-set up nato ang 10 na ka mga criteria or components sa atong accreditation. So for all of the programs nga existing sa 5 ka programs, and to conduct a full review and update of the institutional development plan. Tungod kay 5 raman siya katuig, so by 2029, another roadmap na pod ang atong i-drawing para mag-successful gyud ang atong mga programs inside Tubod College. So kaning tulo ka roadmaps sa 2029, we know that it's so hard but it will become easy if there is always support from this August body and of course from our Board of Trustees, and also kanang maklaro namo ang among mga direction inside in the institutionalizing and professionalizing all the systems inside Tubod College. So mauto siya ang ato ang mga milestones. And then next will be our budget. And this is very crucial because we cannot implement those milestones as well as those kanang mga roadmap nga ato ang gihisgutan kung wala tay budget, because this is the lifeblood of all our efforts inside Tubod College. So for the 5 years, for the 7 agenda items, amo pod gihapon nga himay-himay ang ato ang budget. For Agenda 1, we have academic excellence. We have allotted or planned to have this 34,955,000 para matuman nato ang tanan nato nga plano sa atong academic excellence. We have already implemented momentarily our kanang sa ngalan ani Revalida exam. Dako pud siya og magasto, so giput on hold lang sa nato ang summer classes tungod kay nakita nato during the Revalida that there are frustration readers, and kanang frustration pud gihapon sila when it comes to comprehension from first year to fourth year. So kung ato na gyud ni siyang i-full swing, makagasto gyud ta og dako, and that is only one of the schemes that we have inculcated in Tubod College para unta mahapsay nato ang atong gitawag og academic excellence, and dinhi pod nalangkob ang ato ang accreditation. And of course, our plans for the offering of new programs as well as TVET programs that will be embedded or naka-embed na. There are TVET programs already embedded in our agriculture, but for the other sectors, kinahanglan pagyud pod gihapon nga natay resultant competencies like sa criminology, gusto ta nga kung ang bata makaundang sa iyang second year, third year, at least man lang he or she is a registered or certified worker in TVET, no, makahimo unta ta og kanang security services in C2 and in C3. And
For the other programs, naghuna-huna po ta nga naatay for entrepreneurship. We have agro-entrepreneurship in C2, in C3, and in C4, and the rest of the programs. So daghan ta o giplano sa atong academic excellence. For Agenda 2, we planned to allot 2,350,000 kung lantawon nato. 5 ni siya katuig. Gamay ra gani ni siya nga amount for our research and innovation. Pagkakaron ang atong present lang sa ato ang Research and Extension Office, actually I'm so thankful also for this August body because nakadawat na ta og approve nga organizational structure from the Sangguniang Panlalawigan which was endorsed by this body. So nausab na ang atong organizational structure. We have 3 VPs na. We have VPAA for academics, we have VPAA for finance. Si Ma'am Sheila lang sa Mintras ang atong gibutang, Ma'am Sheila Velez, VPAA Doc Dan, and of course, si Doc Dan lang pod akong gihangyo nga siya sa ang magman as VPAA on Research and Extension. So sa atong Research and Extension, wala ta nagpabilin nga Research and Extension lang, but then we have to move into innovation. So research, extension, and innovation. But then we still have 2 kanang individuals assigned here. So isa sa research, isa sa extension. So wala pa ta naka-appoint for an officer to look into the innovation nga kana yung in particular. So kanang 2,350,000 gamay ra kay na siya kung ikumpara sa kadaghan sa ato ang mga tasks nga gi-assign nato di ana nga office. For our Agenda 3, we have allotted also 2.3 million, that is resource generation and financial sustainability. So ang atong production side, katong akong ingon ganina, nga naa natay production, aside from instruction, research and extension, kanang 2.3 million, gamay rapod kumbuto na unaon because most of the budget will go to our agriculture sector. And for the 4th agenda, for our infrastructure, diri gyud ta nakadako kaayo because this is worth 220,300,000. Sa ato lang ng estimates sa last year nga panginahanglan sa 5 lang ka program without considering the upcoming programs for the next 5 years. For our Agenda 5, we have community engagement and strategic partnerships. We have 1.3 million. Karon makita na nato ang atong mga programs nga all of them are into kanang building partnership and linkages as well as the crafting of MOA. This year, I have tasked the naatay bag-o nga office nga ato pong gi-create nga gitawag nato og linkages and partnership office. Dayon one-man army ra gihapon siya and we have tasked her to come up with 50 MOAs for this year. No, karon nga tuig 50 ka MOA, that is 10 for every program. So kada program dapat maka-MOA sila og pulo ka partners. No, for our resource generation kinahanglan man jud na mo kuanta kanang mo gasto sa ta before we can gain pod og mga resources from our partners. Okay, for Agenda 6, we have health, wellness, and well-being. Medyo dako-dako gud siya. That is 8.3 million because we are also planning atong tumanon tong atong milestone that we have to implement feeding programs. No, I have to apprise this August body that when I came to Tubod College, dili jud maghilak jud ang simana nga walay makuyapan. No, naadjod niya murag magtubag-tubag ra sa kada building na makuyapan dito na makuyapan tungod kay some of our students, especially those who are living in boarding houses, limited ra gyud pud kay ang ilang resources, taman lang pamiliti, taman lang sa mga projects. Ang uban gyud is gamay ra gyud kay ang ilang budget para pud sa pagkaon. At least in our program gikuan nato nga for example MWF magpakaunta nila or magpachampurado, and then for the TTH pwede ta sa lunchtime ato silang hatagan pod og mga utan or maglawuy ta sulod sa Tubod College para mahatagan nato sila, as well as we also have to equip our clinic. No, kay kung lantawon nato ang atong clinic karon, ang tanan jud namong gamit are borrowed from our RHU, and then we are always asking them
kanang over-the-counter drugs, no? Para lang ma-deliver kay naay masakitag tiyan, masakitan og ulo. So kung atong lantawon ginagmay ra na siya, but if we have to compute it in 5 years time, moabot jud siya og 8.3 million. And for our last agenda, the sustainability and environmental stewardship, we have allotted also 2.4 million for the 5 years nato nga implementation. No, kay kanipod siya daghan kay tagyo na huna nga mag-recycle ta, magkuanta og mga technology nga kanang it won't hurt our environment. And kanang tree planting nato murag although dili siya permanente nga atong gibuhat pero dako pud gihapon tag magasto dinha, and I am challenging also all the program heads, especially our VPAA nga ang atong environmental stewardship will not only focus on tree planting but ridge to reef, meaning gikan sa bukid paingon sa baybay ang atong pag-ayuda sa atong community para mahimo nga sustainable ang atong environment for the next 5 years. So for kani nga mga agenda among i-present sa inyo ha, because we have this katuyuan. So this is the purpose why we present our IDP, because among pangayoon diri nga August body, Mr. Chair, that we have to request from the Sangguniang Bayan the approval of our institutional development plan for 2025 to 2029. Of course, dili na lang nako himay-himayon pa. There are still strategies and objectives nga taas gyud kaayo nga dili na nako kaya ma-present in just a short time para ma-present gyud nako ang full and comprehensive report when it comes to our IDP. So akong pangayoon again ang approval sa atong Sangguniang Bayan for our institutional development plan in 2025 to 2029. As well as we have to request budget approval through a supporting ordinance. Tungod kay it is a requirement of CMO or CHED Memorandum Order number 18 para ma-retain nato ang atong institutional recognition, no? Basin makuyawan ta tungod kay I am talking about millions, but this is just a plan, and dili tanan gisaligan nato ang kwarta sa atong panudlanan, but we can also, that's why we can source out, that's why we have created an office called Linkages and Partnership Office para makatabang nato tungod kay naidagko nga mga kumpanya, naidagko nay mga national government agencies as well as NGOs nga willing mutabang nato because they themselves also have their corporate social responsibility. So ang amuan lang is mga mig-approval para ang tanan nato nga mga strategies that is being embedded in the institutional development plan, kami sa Tubod College makapadayon mi sa pagpangita, and of course naay mga higayon nga musandig jud mi in this August body para naay katumanan ang tanan nato nga mga milestones, ang tanan nato nga mga plano sulod sa 5 ka tuig. So duha among pangayoon, firstly is the approval, secondly is the request for a supporting ordinance para sa pag-implement nato sa atong institutional development plan. Thank you so much. Pero I am not stopping here kay naapal jud tay isa ka importante after lang nako mapangayo, Mr. Chair, ang katuyuan. Thank you. Okay, thank you, Ma'am Cherry, our Tubod College President, for the brief and concise presentation of your institutional development plan as well as your proposed budget for the next 5 years for Tubod College. So thank you, Ma'am. So with regard to your request, no, you are asking for a approval of the IDP 2025 to 2029, and secondly, you are also requesting for an ordinance to support your proposal for the said budget for 5 years. So Yes, Mr. Chair. if that is the case, any remarks, any question, or any manifestation to this August body that you wish to say with regard to the presentation of our beautiful college president? How about our committee chair on education? Okay. Ms. BM Nelly. Thank you, Mr. Presiding.
as to what our school president presented, the plan for the development of 2025 to 2029, I am so grateful to our president nga nahimo na gyud niya nga mao nga plano kay na gyud tay roadmap nga sundon within the said period 2025 to 2029. So I think dili na siguro ta karon maglisod ani, but ato lang yung paningkamutan. Ma'am no nga ato gyud na siyang magabot kay kabalo jud ko nga unsa ka very kugihan. With in fact, kada adto ni Mayor sa Manila ug ni Vice na agyud ka. So dala-dala po nimo gyud ang ato mga panginahanglan sa Tubod College. I know it dayon mapasalmaton lang pud ko sa ato ang mga empleyado karon nga na-install na dayon mura og na-plaster na gyud tanan, no, and I hope nga why ning undang or why ning ato og lain nga eskwelahan na gyud di ay i-hold importante. Okay. So, mao yun na siya importante kay that is one of the kanang need nato no sa CHED required yun na siya ang ato karong mga maestra diha sa Tubod College are qualified na gyud, no? So, mampu lang yun ni ma'am. Tuloy ang laban. Walang atrasan. That is for the good of our mga estudyante sa Tubod, no? Suwid silinganan nga mga lungsod kay sa tinud-anay lang amo gyud nang naobserbahan ma'am nga daghan kaayo tag estudyante karon sa nagkalailain nga silinganang lungsod. So we hope nga ma-sustain gyud ni manikamot lang ta hangyo ko sa akong mga kauban nga inyong suportahan ang mao nga plano para nga makabot gyud nato ug unsay maayo para sa atong katawhan sa lungsod sa Tubod. Thank you kay ma'am. Thank you, SB Member Nelly Pipito. Any other remarks from this august body? SBM Lemuel Tadura is Thank you. acknowledged. Thank you, Mr. Presiding. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Salamat kayo no, kay nakita na mo ba ang imuhang tinguha for the next 5 years sa imuhang administrasyon dito sa local college. Ang sa LGU, napoy tayo CDP. Comprehensive Basin og Development Plan. ma-check po ni mo, ma'am, para ma-align po ang Institutional Development Plan. Kay ato up, Mr. Presiding, murag 5 years po to, no? Pero, nag-expired na siguro ta? I don't know. Mangutana lang ta sa ato ang secretariat with regard to the Comprehensive Development Ako alang, Plan. ma'am, regarding sa imuhang gipresent sa 7-point agenda, na ako'y nabantayan dito kay i-compute na mo ni SBM Nili ang inyuhang gipangayo almost 300 million for The 5 7 years. points. Oh, total nimo. Pero kulang-kulang pa gyud na ugot huna-hunaon. Sa ato inyuhang allocation sa inyuhang subsidy ay gamay ra pud kayo. Mukabat ra siya og 30 million ra. 23 million karon nga Oo. billing. Pero for the whole year 30 million mabot. Depende sa estudyante. Oo, 40. Usa na sa kakulangon sa Tubod College, Mr. Presiding, kana ang mga classroom, kay bungot po na basihan mga programs sa limitasyon sa enrollees. Yes. Diha ra pud i-limit ang subsidy. I think murag gilimit na ron sa CHED ang mga estudyante base sa kapasidad sa eskwelahan. Yes. Kay tungod kulang kay tao mga facilities like school building, classrooms, mo po na basihan. Karon kay kung wala tay infra, wala po tay estudyante madungag. Ingon ana Mr. Presiding. So ako alang matanaw ni ma'am dito sa CDP, mag-ila man ta pohon. Ato la po nang i-insert ang programa sa munisipyo kay nakita nako sa Maigo katong pagbisita nako last week ni Mayor Paeng nga nangumpanya ko sa PCL. Halos 20% ni sa Maigo gibuhos dito sa MSU Maigo sa infra like mga classroom kay tungod mo man punay puhunan god sa LGU. Ang impact ana is
ang cash flow, mabuhi ang mga negosyante, maka-invite siya mga estudyante from neighboring municipalities. So, ang ako lang yun na Mr. Presiding, tagaan to, ang yun na to, ang 20% nga, mabahinan po gamay ang Tubod College since kay, dili Thank you ba for kayo that, sila priority sa school special education fund, dili ka siya ka kuha na. So, ana lang Mr. Presiding, tabangan na to. Every year, i-compute ni Consyal nili, 4 million ang bulan need sa Tubod College nga computation na to. So, hopefully nga, more than 15% maka-implementa na. Di man na to ma-perfect ang plano, pero at least, ma-meet na to ang minimum percentage sa Tubod College nga tinguha. Daghang salamat, Mr. Presiding. Good morning. Thank you for that, SB Member Lemuel Tadora. No? Since you are the Appropriation Committee Chair, please take note of that during the deliberation of the 20% development plan. No? You can also request to the body or the members of that Municipal Development Council to please include in your proposals to help the Tubod College institution. So, I think napabaylain nga ko ang uban nga mga Sangguniang Bayan members. SB Member Edith Mansueto, do you have something to say? Well, thank you, Mr. Chair. Actually, nakita na ko ang performance ninyo maayo. So, with your presentation ganina, nakita na ko nga doon nag-increase ang atong Tubod College. And right now, I'm sure nga doon ay increase sa enrollee. So, most probably, we will be basing, there's a certain budget for every student, iba? So, most probably, mo tingalin na atong basihan sa increase. Kaya nakita na ko nga doon ay rapid increase karon kay gwapo inyong performance sa previous year. So, by the way, ungutan ako, pila naman ang atong enrollment karon compared sa una? Do you have any one? Yes, sir. As of now, sir, I cannot give you the exact or fixed number. Yeah, kay just a matter kuan of pa man, estimate because- ongoing pa gyud ang ato Oh, ang yeah. mga certificate of registration. But naa na jud sa mga 3,000. 3,000. 3,000 kapin, 3,1 baka So, or 3,2. How much was the increase compared to Last year, we have 2,700. When I came to Tubod College, it was only 1,700. Tapos pagka next semester, nag-reach siya og 2,400. Last semester, we have 2,700. So we are expecting karon mo abot siya og mga 3,1 or 3,2. So, actually, nakita na to nga kusog yun ang saka sa inyong enrollment because of your performance sa nangaging tuig. Now, sa ako, ang inyong ipag-presentar dire is gikinahanglan jud kayo. Kaya actually, ang Tubod College, murag reputation po na nato when talking of education sa atong lungsod. Kay sa pagkakaroon nakita na ko nga ang ubang lungsod sa naibog sa atong nahitabo. Gani katong mga support na to sa una, we just hope nga katong mga service bus sa una din na mapadayon to. Kaya so far sa imong gisulti ganina, naglisod gani ang mga daghang malnourished, gumikan kay ang ilang budget ko ang dalang sa pliti. So, I would like to ask this August body to recommend regarding their transportation. Kay doon naman ito'y sakyanan na to sa unang gipabiyahe sa bukid. Antod ba karon nagbiyahe pa wala? Sir, ang nagbiyahe. Nagbiyahe? Duha ka bus ang nagbiyahe Duha, nato ang ikatulo na. Ikatulo wala na. And actually, our drivers are also telling me nga kinahanglan na gyud na ang isa papahulayon kay makulbaan ko every time they go to Bukidnon because we are already deploying interns in Bukidnon sa ato ang agri. Kanang makulbaan jud ko every time mo biyahe sila outside of Tubod kay ang kana man di ay salog sa ato ang bus, dili man di siya steel. Magbawd-bawd, inig magpadagan sila. Mo nang isa sa ato ang problema karon. Sakyanan So, yun. we have to And take note growing nga. in number pod. Importante kay nakita na ko nga ang lakaw nila sa estudyante kay
dagan na ra bang nahibawan na to, nga dagang mga disgrasya sa ingon ani nga lakaw sa mga estudyante. So, nagtuo ko nga ang lungsod, kita, di kita maminaw nga, wa na sila service. Kaya importante kaya sa, when we talk of education, doon naging mga biyahe sila for some educational trip. So, gikinanglan na to nga tanawon ang ilang service. So, with the support nga dungog sa itong budget officer at sa itong chairman of the appropriation, rest be assured nga the whole body take supporting your request. Thank you for that, sir. Okay, thank you for that, SB Member Edith Mansueto. With regard to your concern regarding the transportation of the students, ma'am, please include also in your 7-point agenda soon. Yes, Vice. Okay. Thank you. Maybe on your MOOE. Yes, po. Okay. So, any other concern? Okay, SB Member Gingging Malasarte is acknowledged. Yes, good morning, Mr. Presiding, and also good morning, Ma'am Cherry sa ato ang Tubod College. Ang ako alang as part of the August body nga ako nakita nga well presented man ang imuhang purpose of presentation sa inyuhang IDP. Siguro nakaibalot nga unsa ka mahinungdanon ang edukasyon para sa ato ang kabataan din sa atong lungsod sa Tubod. Rest assured nga full support ko sa inyo. Kay as the remarks sa ato ang chairman sa atong education o sa ato ang APRO o sa ato ang karaang damang, wala kay problema. Akong support. Thank you for that, ma'am. Okay, thank you, SB Member Gingging Malasarte. No, I think all of the SB members are willing to support. Anyway, this is just a plan, no. Dili man gyud nato ni siya makuha tanan kay because of the kaning gibug-aton sa maong budget nga gibutang sa atong plano, but there is a common phrase that if you fail to plan, you are planning to fail. So mo na siya common nga denominator. So every time nga aduna tay mga pangandoy, we should plan always, no. So I think this is not just a plan, but this is a requirement of the CHED Memorandum 18. So they are mandated to create a plan also. So I hope nga masuportaran, no, sa Sangguniang Bayan. And then aside from that, please take note also, ma'am, of the specifics of your plan, no. Kay ang imong gi-present today is just a general document, but during our BOT maybe we can ask you kung unsay sulod sa mao nga mga plano, no? Not just the presentation, but maybe during our meeting with the BOT. So if that is the case, no, thank you for presenting your plan, and I request the Secretariat to please prepare a document and then include this one in the amendment. Okay, please proceed to your Thank you for another that. presentation. Thank you for that, Mr. Chair, because the OICAG will be visiting us this July 31. It's a composite body from CO and as well as CHED Region 10. And, but they are postponing their visit. Instead of July 31, they will be coming on August 5. So we hope that we can get the document before that date, no, para makalampas po ta sa atong requirement with CHED. And lastly, we would like to thank, although wala diri si ABC President Luzano, because there are already barangays who have contributed for our extension. Katong gipangayo nako sa una nga extension services nato nga kada barangay nag-contribute 8,000 pesos so that we can pull an amount that is 210,000 para makago na ang ato unta nga extension services. But as of now, there are only 8 barangays who have contributed. And again, we are also requesting unta sa ato ang ABC chairman na ma-encourage ang ubang barangays to contribute para ma-implement na namo ang naa sa ato ang community needs assessment that was conducted last year. And also, Ma'am Arian, since she is the new extension focal,
kanang muadto na po siya sa mga barangays. We hope that the barangays can always accommodate us, Tubod College, para ang kana pong gikandak namo nga community needs assessment, kung unsa man gani ang ma-result niya, amo pud gihapong ibalik sa barangay ang services, ang mga intervention nga ma-identified after the conduct of the study. So, Ma'am Arian, nakay-add? Yes, ma'am. May I? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please proceed. Good morning everyone, no. Naghahangyo lang ko sa mga barangay bitaw na nahatagan last February 2025 sa akong mga kauban sa mga survey forms. Actually, medyo late na jud siya, no, ang follow up with the survey forms kay nagpaabot ng good me sa budget, and so wala na mo siya nabalikan dayon. So I have here the list of barangays, no, nagi-follow up na ko last week. There are also barangays who have completed already the survey forms, namely the Barangay Dalama, Palaw, Bualan, Patudan, Santo Niño, Pinpin, Malingaw, Likapaw, Pualas, Kanyugan, and Baracanas. Some of the barangays, no, I have already contacted them last week through chat, text message, and of course, I also called some of them. So nakakuha ko og feedback from other barangays, but sadly na adjay barangays nga wala nakahatag sa akuha og feedback, and most of them ang ilahag ni response is i-follow up pa nila ang secretary or whoever gibilinan sa survey forms, kay medyo dugay na jud siya. Last February pa manggod to siya and wala siya nakuha, no. Namely, ang incomplete are Taguranao, Campo 5, San Antonio, Tubaran, Taden, Kalilangan, Pigkarangan, Tanggigiron, Bulod, Kakay, Poblasyon, Baris, and Candis. But since I have already followed up na some of the barangays, okay na si Kalilangan, kuhaon na lang siya dadto. Same as with Poblasyon na ay nangabilin, so okay na si Poblasyon, and also si Baris. I have also contacted someone to look over there. So ingon nga naara daw dito, ready na daw for pick up. And for barangays nga need pa i-follow up, no, with their secretary or whoever gibinlan is Campo 5, San Antonio, Pigkarangan, Tanggigiron, and Candis. Wala ko kabalik og contact sa ilaha, maybe today mubalik ko for some kung unsa magyud ang status sa among survey forms nga nabilin. And naapod nga I have also texted or message pero walay response, namely si Taguranao nag-chat ko, Tubaran also wala pod, and si Taden. So also si Bulod. So I am hoping na these barangays mo cater gihapon sa amo whatever plans na mo in the future if ever these survey forms were lost or kinahanglan na mo i-replace to fully accomplish our community needs assessment, so that our plans for the barangays amo na siyang ma-fulfill within this year. Thank you. Okay, thank you, ma'am, no? Please proceed, ma'am. Thank you so much, Mr. Chair. On behalf of the Board of Trustees of Tubod College, as well as the faculty and staff, students, we would like to thank this august body since you already have approved na ba to, Wala Mr. pa, Chair? ma'am. To. Okay. Wala pa. O sige, so Ministerial pa lang, ministerial. So sa unahan, mangayo gyud ko og dako kay nga pasalamat for always supporting us kay akong usbon kita tanan naka-experience man gyud ta kung magpadalatag atong anak para atong paeskwelahon. Imagine we already had reached not less than 3,000 sa Tubod College. Ato na lang i-imagine kung unsa kadako ang atong paggastos sa atong usa, duha, tulo ka anak. Og ikumpara nato sa 3,000 nga naa sa Tubod College. I hope and pray that magpadayon ang partnership nato with this august body sa ato ang Tubod College aron mapadayon pud nato ang atong mga plano alang sa atong mga kabatanunan. Omnibus cum Deo po, everyone. Okay. Thank you, ma'am.
Okay, mura man siguro ito lang hangyo, duha ra ka items. Amo tong hisgutan. Okay, thank you ma'am and good luck to your journey. Next visitor. SBM Limuel Tadura. Pwede ko mahangyo ninyo? Yes, oh. Mo-excuse ba? Sige, no problem. Sige, excuse sa karon. Okay, next visitor. No, I think none. Any motion to restore. Moved by SB member Nelly Pipito. Any seconder? Seconded by SB members Norin and SB member Gingging. Okay, next item. Anybody from this August body who wish to give his or her privilege speech? SB member Nelly, privilege speech? Okay, thank you. Cons, sa rostrum lang. Sa rostrum. May na, good, sa rules. Okay. Salamat kayo, Mr. Chairman. No? My privilege speech of today is to remind all of us as municipal officials in this municipality kana bitong atong rules and obligations sa traffic. No, I hope nga wala magpabadlong nato ha as leader. Kay nga no per report sa ato ang taga-traffic na ako no isa nato diri kakauban nga ilahang na nasita mo pay nasuko nila. So maghangyo ko nga og pananglitan nakasalata sa bada. Ato na lang yung dawaton ang maong sala kay kita biya gabuhat sa balaod. On it is a great insult sa mga lumulupyo sa tubod nga kita nga nagbuhat sa balaod, kita ra pud dili mo tuman. So hangyo gyud ko sa tanan akong mga kauban nga dili ta magpakaulaw kay ato na yung gi-implement ug hinsakto ba ang atong balaod nun sa karsada. Kay nangandoy magkata nga mahimong syudad. Unya kita hinuong mga opisyal dili hinuon punta mo palo sa mga balaod nga atong gihimo or sa tanang mga ordinansa nga atong gihimo. So dili na lang unta ta makiglalis atong mga traffic enforcer kung pananglitan na agyud tay mga salaod nga nakomet. So maulan jud ni akong hangyo kay maulaw ta nga ang ato ang mga or kitang mga opisyalis na hinuoy nagpasiugda sa dili maayo nga buhat. So kana lang ang ako ang pinaka-importante karon nga pahibalo or pahinumdom natong tanan nga mga opisyal kay kita manggod ang gitanaw sa katawhan sa lungsod sa tubod ug ilabi na gyud sa laing lugar no nga kita ang leader role model. So kana lang og good morning sa tanan. Thank you, SB member Nelly Pipito. So I hope kinsa man gali to, I hope nga kuan kaning dili na ka mag-usab. Okay, thank you for that, SB member Nelly Pipito. Next. Okay, our colleague, SB member Coco Yanok. Good morning, Senator Presiding Officer. No? Sa tanan, ako gamay lang ni ako ang concern is ato una man go dito mi sa RCIS no na turnover na hitabo dahil naa si Madam Congressman no na si Madam Angging dayon ko lang po ni ipaabot kay gusto po niya ipaabot diri sa ato sa LGU regarding hangyo na siya gamay nga tabangan nato especially diri sa traffic aning sa Andros no kay so far bisa kita makita nato na sa sigig labay dira delikado kayo gusto siya nga kita po nako maayo po nga kung mahimo butangan na to og tao traffic enforcer ba or kinsa man gani kay kuan man gud siya matawag siya dili siya ingon nga blind cord pero pag down man gud nimo dili nimo makita ang ubos tungod kay habog siya dayon so far naay mga mo park daw nga dili maplastar ang iyaha lang unta nga dira sa highway especially sa kurbada dili unta nato nga mapabadlong sa atong mga tao nga dili maparkingan no para pod malikay kay sa kuha pong nabantayan man gud po dira pura buyag
ubay-ubay na jud kong nakita dira nga medyo madisgrasya tungod kay sama sa kong giingon once nga magpark sa ubos or diri sa taas, so mulihay ka didto na gyud ka sa center line mag-agi no. Nya dili na nimo makita nang nasa ubos mo nang og pwede unta nga tagaan na to og tao dira nga magbadlong lang gyud or i-invite ba kanto especially sa wala mo ganito chairman sa traffic ma-invite ang presensya sa Tag-iya sa Andros nga kung pwede hangyoon nato nga ang pag-parking nila is ipalayo lang yun dila dapit sa paubos no para pod nga malikayan ang disgrasya dayon. Mo lang tong una na ikaduha na kong concern is related ra gyapon dapit sa school no. Sa Rupo ug sa RCIS so far nahinabi na ko ang ubang manginikanan kung pwede. I don't know sa Central murag naa naman siguro tay GO dira no sa traffic. Dili ko sure sa una daw naa pero karon dili ko sure og naa pa dayon. Kung wala pwede no nga matagaan nato especially karon nga daghan na kayong motor at walang maglikay og naay mga disgrasya maligsad simbako lang pero sa Central so far maayo man kay namay barikid na nakabutang nga kuha lang pud unta nga diri sa RCIS ug unsa man gani ang nasa Central kay ang Rupo medyo ubay-ubay pod no posible mas daghan pag estudyante sa Central kung pwede mabutangan lang pod nato og apil og kining it's either traffic enforcer o kinsa man gani at least nga mo guide lang pod sa mga bata para pod simbako pod og nay mga binuang dihado pod tungod kay nay nakita nila nga taga LGU. So mao lang to Mrs. Chair tunta nga masuportahan sa council nga maabot po ni Mayor kay tanaw nako maayo man po na padulngan. So that's all and thank you. Good morning. Okay, daghang salamat SB member Coco Yanok no. Aduna siya duha ka punto with regard to his privilege speech. One is regarding the traffic conditions here in Andros Pizza. So I think it is necessary to call the attention of our traffic enforcer as well as our management of the Andros Pizza, and also we will call also the attention of our zoning representative no our MPDO. This has been our problem no I think more than a decade na no problema gyud ni siya kaniadtong traffic conditions, and this has something to corroboration with regard to the zoning no kay ako nakita if we are just implementing the zoning kanibitang pag-apply natong negosyo sa zoning nato kung ang atong negosyo pertains to kaning kananan mga unsa pa na nga kinahanglag parking kung ato lang yun ang ituman I think we don't have problems. So mo gyud na siya pinaka main problem kay ang kalsada is intended for passing ra gyud na siya. Wala gyud na siya problema unta. Actually wala gyud untay trabaho ang atong traffic enforcer kung mo follow lang gyud. Kay other establishments di man sila mo kuan god, di sila mo provide og kalsada kaning parkinganan. So ang atong mga ilang mga kliyente dito pod magpark sa kalsada. So kung ato pong badlongon, siyempre malain po sila stua kay anong atong gibadlong ilang mga customer, but ang pinaka problema is nagyud sa ato ang zoning. So ato lang pong ipatawag no ang atong zoning maybe karong Monday. Necessary unta nga committee report, but I think wala man diri ang atong committee chair. Ako lang hangyoon no ang atong secretariat. Atong tawgon ang atong zoning officer, ang ato usab nga traffic enforcer in ang ato ang kuan tag-iya sa Andros kay one of the responsibilities they will provide parking spaces no kay kung at kita na lang ako nakita kung kita sa LGU atong sagupon tanang problema sa mga negosyante no nangayo og traffic enforcer I think no sa akong gidugayon og sa atong mayor pod nagproblema pod siya kay we have 17 ka traffic enforcer ang nangayo og tabang yun mga almost 5 establishments magpa-duty sila traffic enforcer murag kung ato na siyang kuno ilahag yun ang unang responsibilidad no they will provide dapat og kuan sa ilang parking or unsa man gani sumodjud na ako nakita nga angay natong buhaton then we should be strict kung ato ang negosyo is kaning kananan or unsa pa dapat mag-provide yun
naman tay certain naman tay certain ratio no nana sa Department of Human Settlements and Urban Development na sa certain ratio. Unsa kadako nang Kung imong unsa kadako establishment, imong establishments na certain ratio nga mo na area imong for parking parking space. So kung ato ni siyang matuman, we will not give them business permit or building permit, then atong ma-regulate ang problema sa traffic. So, Okay, kung Mr. yang yung Chairman, secretary. in connection with that, Mr. Chairman, no, with regards atong security bitaw sa Ropo, kanang i-coordinate lang po nato barangay. Barangay. Yes, kay Kuan, kanang ning hangyo naman gud ko ato sa una nga babutangan jud tawo nila didto labi na kanang tig entrance gud sa mga bata ug paggawas. Kay tinuod jud na kanang muhuot diha ba kay kurbada ra ba nya na pay mo parking. Okay. Anyway, every halos every day dapat. Noon, Morning. Basta school days. Wag yun na siya yung pinaka-importante. Ngayon lang po nako ang atong Vice. barangay captain sa poblasyon to nga be paati present nun. on the session. Okay. Kaya di, ang pulis pa atong hangyoon, kulangan na po ang atong pulis. Mo lagi mo ni Baliban problema. po. Sige lang. Kaya na po tayo congestion diri dapit sa Angel Heights, diha dapitan na problema Diha po po. ta kay double parking na po ang mga kuan. Sakyanan. Mao Sakyanan. nang kinahanglan jud i-clear up ang highway na to, Vice. Dito gyud ni dapat magsugod sa zoning kay kung ang atong mga negosyo kung nalang gyud sila enough parking spaces, wala gyud tay problema unta. Then Okay. kanang secondary ra man gud ning mga traffic enforcer dapat mo act. Okay. Okay, thank you for that. So next, no more privilege speech. Okay? OIC. Sige. Next. SBM Gingging Malasarte, you have the floor. I didn't understand that. Ulit magtingog. Okay, maing buntag ka na tong tanan, no? Ang ako alang pod nga as part sa August Body, no? Dayon kabalo man gid ta nga kabalo man ko nga bag-o gid ko sa posisyon. So daghan pa ko nga i-cope up. Ang ako alang since nga member ko sa Committee on Transpuba regarding sa paghimo natog mga ordinansa kay nakita magud namo sa pag-attend namo dito sa ISP sa ordinansa sa gipasa nato sa ISP sa ordinance sa ato ang transpo nga pila di ay ka-reading moagi ang ato ang paghimo og ordinansa. First reading, second reading? 3 3? So niagi na unta og 3 readings pero how come nga ang iyahang caption ba sa or title sa ordinansa kay wala nagkadimao ug ingon man usab ang iyang ang paghimo sa ordinansa daghang loopholes. So unta wala may problema nga kita maulawan, no. Kay part man na nga nagpractice pa ta pero unta ang akong hangyo nga we are bringing the name of the municipality of Tubod unta atong i-depend. So karon atong utang ayuhon before nato ipasa sa ISP ato ang i-review. O kita tanan atong i-review. So mao lang po to, no. Daghang salamat. Okay, thank you for that, SB Member Gingging Malasarte. I think this pertains to the municipal ordinance submitted to the Sangguniang Panlalawigan. So, as part of the rule, the committee concerned will be the one to submit the ordinance sa ato ang hawanan sa konseho. And then, sa laon na siya for the second reading, iyang i-defend no unsay mga necessary nga mga amendment or angay nga ibutang sa maong resolution. Then after that, kung wala na problema, then proceed to the third reading.
So i-submit din na siya sa sangguniang panalawigan. But before that ana day napaday gitawag nato nga public hearing. So during the public hearing ilata dito sa katawhan kung unsay sulod anang ordinansa. Kung wala na problema, i-submit dito sa SP. So pag abot po sa SP, not necessarily nga kung approve na nato sa munisipyo, kuha na siya, approve na siya. Pwede po na nila i-change, no? Ibalik sa committee kung i-consider kung unsay pwede madugang or pwede unsay kwaon. So mao to siya. So akong hangyo, no, labi na gyud nato tanan, we are provided with our staff, no? We should be kuan kanang mag-research yuta kung unsay na atong mga ipangbutang sa atong mga ordinansa, no? Namatay staff, then you can also seek the legal counsel. Pwede po ta mangutana sa atong attorney para i-review. Kay usahay man gud dili gyud ta ingon mga eksperto tanan, no? Not everyone of us nakaagi og pagkuan sa balaod. So kinahanglan po ta mag-seek og guidance. Anyway, naman po yung sekretary nato, pero ang problema po sa atong sekretariat, duwa ra sila or tulo, dili gyud na nila makuan kay nababay mga resolutions pod. Dagan. So ang committee concerned should be responsible enough to review his or her ordinance kung sakto na ba gyud na siya. So, mo lang siguro to. Anyway, kuan, lesson learned, kung adto na tayo mga ordinance i-submit, dapat i-proofread yun, no? Okay? Thank you. No more? Mr. Chair, Okay, gamay lang. Ma'am Ams. Nakuan man ginino ni Ma'am Genevieve pag ato nila. Hangyo lang gid pug ko kay ang ordinansa trabaho gina sa SB. Unta og naay ordinansa ipasa. Word for word, line by line, dili isalig diri nato. Kay inyong ng trabaho. Pagkahuman po, inig ato dito, unsay remark sa taga-SP, sila po'y mutubag. Ang nahitabo magod sa una, moingon lang dahil, I move. Pagkahuman, I move, diha ra kutob. Unsa na siya nga committee gali sa una? Ang katong sa transportation vice, pero natingala lang pug ko, ngano nga katong na sila, kuan na siya, gi-submit na before election sa ato. Gibalik na mo, kay pagtanaw na mo sa mga ilang mga comments, kaya raman na mo. Kay katulang mga kuan, kanang ang pag-use ba sa term, ana, mo to among gi-check. Mo natingala pud ko nga pag adto ninyo nganong gibalik gihapon wa nila basaha nga ang ilang comment is giusab naman din he. Wala gid pud siguro nila ba. Kay natingala po kumutong ingon ko ni Konsehal Limuel nga konsehal nganong giuli man nga amo naman ning gi-check ang gi-advise ni Attorney Jigo gi-follow man namo ug unsa ditong ilang recommendation nga nakita giusab namo ug unsa ilang word nga gusto mo gibutang. How come nga pag komite mao lang gihapon ang kuan mo na nakaingon ko wala ni basahakons pag komite ninyo kay gi-check naman to dire. Mora po na vice. Okay, thank you. So sa mga bag-o walay problema no kay dili man to inyong trabaho nga ordinansa no sa previous man to nga konsehal. But anyway, karon tinabangay lang tayo. Tabangan nato kung unsa na mga ordinansa inyong gi-submit. Please feel free to ask also my help akong ato nang tabangan. Okay. SBM edit. Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Actually, kana ilang gihimo, mura magud ang chairman po dito sa Committee sa Transportation sa province, wala na. So, doon naman ko dito ang ilang comment, sumutong gipatawag ta. So, sa ako, basic man kayo, mo man ilang trabaho. Mo bitaw lang i-submit na to nila, kay they have to correct or whatever comment nga ilang gikinanglan. So, although sa ako, gingnan ako dito nga, I stand with the correction, I stand to be corrected, so okay nang naa, kay usam ko sa membro ato sa una. So, that is well and good. Pero sa ako, ibalik naman po diri sa ato. Kay gikurikan naman naaman diya ang ilang mga comment. So, although simple raman kayo, gamay naman kayo. Ang akong nakita ito, dako-dako nga problema, katong penal provision sa usa ka
sala nga naa sa national law. So mo kuan man gud mo hamper ta sa unsay punishment dito sa national ug sa lokal. So ako nakita mura tong tuwa ka dili ta ato ka duplicate kay it's a national law. So mura to ilang comment dito katong uban kuan naman to mga grammatically wrong naman to tong installed din nagatong so mo nakaingko wala ni basaha kay Mr. Chair. Okay. Before na ko to gibalik nang nawag ko sa SP Secretary. Ahan na ko i-address kay si Sir Abukay wala na. Ingon sila nga dito ni Vice Gob. Dito na ko ni Vice Gob ang gikuan ang letter. Nahibulong ko kay ang inyong gihatag sa ilaha walay fairness copy sa letter nako nga nag-follow na as per recommendation ni Attorney Jigo. Mao na to siya gi-recommend. Mao tong gi-follow na nato. Na ako'y letter ato naka-attach. So, murag doon na natin nga instruction si Vice Gob ato before tingali ni dawat o unsa ba kay kuan man gud. So, sa ako, Mr. Chair, gikinahanglan po na to ang atong murag doon na ginahanglan kitag legal. Namatay legal. That's why. Namatay legal. Ay, sa ako dito, katong mga comment nila, comment naman gito sa mga abogado, kay mga abogado din man ito, mga board member, ang board member dito, minor man. Pareham po na to. So, it was correction legal minds. Okay. So, although sa ako, I stand corrected. Ang ingnan sila, usbo na to itong gikinahanglan nga usbo nun. So, ingon na lang. Okay, no problem on that. We do have a legal counsel sa atong munisipyo. And please feel free to ask our secretary, no? Doon naman sila contact. Then every week po na siya gaanhi diri sa So kung aduna mo yung mga concern with regard to legal matters, you can also ask his assistance. So kung aduna mo yung ordinansa, resolution nga gusto ninyo ipasupot, mutabang na siya anytime. Ano lang siguro din, kuan, walay problema, pwede po anytime, pwede ta mo tabang sa inyong gusto nga mga ordinansa nga ipabuhat. Okay. With regard also to your committees, no? Attention, mga committee chairman, every time nga doon na mo yung mga committee, dapat after is-submit yun na ninyo inyong committee report, no? Dari sa ato ang kuan, Sangguniang Bayan, para mabasa na to during the committee report nga kuan, kaning item. Dayon dito sa committee report na to, makuha din nato unsa inyong gusto nga recommendation. Then after the recommendation, it's either resolution or ordinance nga atong buhaton. Okay? So namantay niyo plus tomorrow. Basin pamati gyud mo ayo para dito nato na siya dili na ayo mo pang laag pag eskwela gyud mo kay lisod biya ning Sangguniang Bayan kay maghimo biya kag balaod o resolution. Okay? So much for that. Any next item? Item number 10, reading and adoption of the minutes of the previous regular session. Anybody from this August body? Nakabasa ba mo tanan sa ato ang minutes? I move to approve, Okay, Mr. there is a Chairman. motion to adopt the previous minutes moved by SB Member Nelly Pipito. Any seconder? Seconded by SB Member Gingging Malasarte. Next item. Item number 11, reading and referral of communications and proposed measures. 11.1, letter from Ms. Sarah Jane A. Macabani, Acting Municipal Budget Officer this municipality, the annual budget of the Sangguniang Kabataan o Barangay Polas. Our SK Federation President is not around. So, what do you wish to do with the resolution? Lay on the table? 2024 nito? 2024? Lay on the table or we will approve this one? No, It's Mr. being Chair, edit. there are members of the committee. So, ihatag po na ito na sa membro kung hindi ang chairman. Okay. What is the pleasure of the committee members of the 2024. Committee on Youth?
Mr. Chair, Ma'am kana nga Ams, budget 2024 pa na, dili na 2025. Murag humana na nga tanagasto. 2024 pa man din nga budget. Ini motion to approve. SB Member Nelly. Okay. With comment, move to approve SB Member Nelly Pipito with comment. What is your comment? Ibang mga ingon ani ato sigurong ipatawag si Sir Dingal no kay ug unsa gyud ilahang maayong buhaton aning mga late na ba ang approval sa budget kay ug dili ni nato mabuhatan siguro og sakto yung balaod kay mapermanente ni murag wa gyud ta ani madautas atong SGLG. Atong tawagon ang presence sa ato ang LYDO, our local youth development officer, being si Kuano, si tawag na niya person in charge no sa atong mga SK. Ang letter ni siya Sarah Jane. siguro magpalo 2025 the chairman oy. 2025. 25. Ang letter lang ni Ma'am Sara mo oy 2025. Bag-o din ni di ay. Bago. Okay. Abi 24. Okay. Okay, very good. 2025 day. Sipiat lagbasa siguro ang kuan ang letter na sipiat. Okay, move by kisa to. Kuchal Nelly. SB Member Nelly and seconded by SB Members Yanok and Sanchez. Next. 11.2 letter from Mr. Rajit. May kabani the annual budget of Sangguniang Barangay ug Palaw. 2025. District Councilor o Barangay Palaw. For approval? Okay, moved by SB Member Coco Yanok. Any seconder? Seconded by SB Members Pipito and Malasarte. Next. Committee report nata isa diri Mr. Chair. Palihog sa kugbasa. Committee on Laws and Rules, Committee on Environmental Protection and Culture and Arts, Agenda, Review, and Deliberation of Barangay Ordinance of Palaw, number 4, 5, 6, and 8, 2025. Ordinance number 4, Anti-Discrimination Ordinance. The representative of IPMR, Melinda M. Ando, stated that the purpose of this ordinance is to prohibit discrimination of Subanin tribe members in terms of disability, age, race, health, status, gender identity, belief, culture, and traditions, ensuring equal treatment and opportunities for all individuals of Subanin tribe members of Palaw to Bodlanao del Norte. She also stated that this ordinance is intended for Subanin tribe members only o Barangay Palaw. After all recommendations, discussions, and deliberations were made, ABC Roel Lozano moved for the passing of the ordinance unanimously seconded. B. Ordinance number 5, Anti-Lettering Ordinance. Barangay Kagawad Esterdina Sumailo presented the details of the ordinance as an ordinance penalizing violators on lettering in Barangay Palaw. The ordinance seeks to promote cleanliness, environmental discipline, and public cooperation through proper disposal of waste, which can cause pollution and pose health risk to the community. After all discussions, additional details, penalties, and specific were recommended. SB Member Nili then moved for the passing of the ordinance and unanimously seconded. Ordinance number 6, Punong Barangay Raymond Salinas stated that this is an ordinance penalizing the violators of the prohibited acts under the protected areas in Barangay Palaw. The Sangguniang Barangay recognizes the importance of conserving and protecting the environment for the benefits of present and future generations. The ordinance seeks to protect the natural resources that are essential to the ecosystem of the community. After the details of the drafted ordinance were presented, Mendro Representative Cypress John Manosa suggested redefining some areas of the initial draft to include more specific details to clearly outline the scope of the ordinance and the boundaries of the protected area. SB Member Limel Tadura moved to pass the ordinance that was unanimously seconded. Ordinance number 8, IPMR Representative Melinda Ando introduced the ordinance as an ordinance declaring and establishing Tribal Day in Barangay Palaw.
In recognition of the rich and vibrant cultural heritage of the Subanin tribe, the Subanin Tribal Day shall serve as a day for tribe members, families, and visitors. Celebrate, honor, and preserve the traditions, culture, and contributions and legacy of the Subanin tribe. Subanin Tribal Day is officially designated as the 3rd of September annually. SB Member Norin Sanchez suggested changing the title to Subanin Tribe Day, Araw ng Palaw. After some additional recommendations, SB Member Norin Sanchez moved to pass the ordinance and seconded unanimously. Recommendations. 1. Ordinance number 4, Anti-Discrimination Ordinance. Penalties for violating the ordinance was stipulated as follows. First offense, 500 or community service of 16 hours or less, depending on the severity of offense. 2. Second offense, 700. Third offense, 1,000. And criminal charges will be filed accordingly to the court. The fine and penalties collected will be given to the tribal organization and receipt thereof should be acknowledged by the IPMR. Ordinance number 5, Anti-Littering Ordinance. Categorization and waste of segregation was recommended as follows. Biodegradable waste, non-biodegradable waste, recyclable waste, and hazardous waste. Penalty for third offense was amended as fine of 508 hours of community service. It was recommended to add failure to practice segregation at source among the prohibited acts. Ordinance number 6, it is recommended that the ordinance details be expounded to clarify its scope and make it easy for people to understand. Additional specifics were added to the original draft, such as the boundaries of the protected area of the prohibited acts. Ordinance number 8, it is recommended that the title be changed from Tribal Day to Subanin Tribal Day, Araw ng Palaw. It was also recommended for the celebration to include tribal traditional costumes. That's all, prepared by Rilin Duhay Lungsod, approved by signed SBM Eduardo Mansueto, SBM Dan Cabahog, SBM Lemel Tadora, SBM Norin Sanchez, SBM Genevieve Malasarte, SBM Gerard Dimpas, SBM Danny G. Gapo Jr., SBM Nili M. Pipito, and ABC Ruel Lozano. That's all, Mr. Presiding. Thank you, Madam Secretary. I think this pertains to the Barangay Ordinance o Barangay Palaw, numbers 4, 5, 6, and 8. Okay, Mr. Chairman, SB naalay Member gamay Nelly. ng mga correction ba? Kay wala man dain na gyud na usab katong 16 hours sa first offense. 8 hours na siya dahil murag typographical error. Siguro na, kay 8 hours na balang na. Two days na, 8 hours. 16 hours. Ito na yung penal provision. Ang katong 2 days, considered mo ko ng 2 days, 16 hours. Kay 8 hours man ang per day. Lagi. Nya ato magud atong gikuanan nga. 8 hours lang kay dako ra kaayo ang kuan, 16 hours. Kay lagi. Problema katuraman. Oh, mura gyud. O katon na naman corrected naman tong next nga kuan, ordinansa. Dito sa penal provision, no, kita ng 16 hours. Na public hearing na ba na nga kuan? Oh, na public hearing na nila. Kuan na for approval of the Sangguniang Bayan. Same with the province, ang barangay nga ordinansa i-approve pod nato sa ato ang opisina. Of the
Is it okay i-lay on the table sa nga ordinansa? Or dinalian ba na? Pa-check lang ta na itong balik sa committee. No? Okay, pa-check na itong balik sa committee with regard to the items or the... Siguro siya. Okay, mga clerical errors. Okay? So, lay on the table and I think the recommendation, the gist of the committee report is just to approve the ordinance being submitted by Barangay Palaw. Mo ba na siya gist sa maong recommendation, Ma'am Ams, no? Ang gist, no, ang unod sa maong kaning committee report is the recommendation to approve the barangay ordinance submitted by Barangay Palaw. Okay. Okay, I think differ lang sa nato for review. Since wala pa kuan na review ang maong mga errors sa maong ordinansa. Okay? Thank you for that. Committee on Laws and Rules. Please proceed to another committee. Wala na ilaing committee report, Vice, sa unassigned business ta. Katong kuan ni Ma'am Angie. Okay, next. Approval sa ilang kuan. IDP. Okay. The institutional development plan and the budgetary requirements for Tubod College for 5 years. Any motion to approve? Okay, moved by the committee chair on education. Any seconder? I think plan ba nga? tanan. Sunod nga resolution, Unanimously seconded by the rest of the members present. Resolution lang sa siguro. Resolution na. Mangutana sa ta sa CMO kay I think the CMO is not specific with regard to the resolution or ordinance. Kay kung i-ordinansa nato, we are mandated to appropriate such fund. Anyway, that is only a plan. Maybe they needed only a resolution. Kung mo balik sila, mga silang ordinansa, then we will ask our budget office. Okay? No more items on the calendar of business. Next item. Announcement. Announcement, tomorrow we will have our Neo Plus. What time are we going to assemble? Ang ingon nila is 9 a.m. dito sa Lux Hotel. Then you have already the registration. Bayad naman yata ang registration. And your allowance na pirmahan na po nako. So, 9 siguro, mas may siguro kadlaw. Kibali mo gikan siguro 5, no? 5 a.m. Natay van. Okay ng van? Okay na ang van, then pwede po mo magdala. Kung gusto mo magdala. Dala tong ganahan. Naman si Mayor Nico. Okay, alas 5. Magdala ka. Assembly area, diri lang sa kuan. Diri sa kuan. Kung kato magdala sa kanya, pwede ra po mo diretso na. Okay. Okay, please inform the driver. Alas 5 ugma, diri mag-assemble. Wala siya tagig allowance? Di ba naman sila ikaw? Pila ni kanyo? 1 day rin tulo. 28, 29, at 29, 30 Okay, ang atong driver, kuan. Dali ra na. Nagilan, dito na lang may magsabot. Hindi na lang, Paulion kay kuan. Okay. Sa pilain, announcement. Hearing none, any motion to adjourn? Moved by SB member Coco Yanok, seconded by SB member Gingging Malasarte. Okay. See you next Monday.